ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ? ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ମା ଭଉଣୀମାନେ? ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ? ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବି, କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ମୁଁ ବିବରଣୀ ଦେବି ମା ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ନିଜ ମନରୁ କିଛି ଦେଉନି। ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସମାଚାରରେ ଆସିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ନ ଜାଣିକି ନ ବୁଝିକି ଖରାରେ ଯିବେ, ବର୍ଷାରେ ଯିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଉଛି। ସେ ବିବରଣୀକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କ'ଣ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି, କ'ଣ ଆମ ପାଖେ ସେହି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, 1 ନମ୍ବର ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବେ, ବୁଝିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। NFSA କିମ୍ବା SFSS କାର୍ଡ଼ ବିନା ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ, କେବଳ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 50,000, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଇନଥିବ ମା ଭଉଣୀମାନେ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆୟ। ହେଲା। 3 ନମ୍ବର, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ପରି 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରେକର୍ଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାଙ୍କ ବୟସ ଗଣନା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା, ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବେ ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି, ସେଇ ତାରିଖକୁ ଗଣନାରେ ନିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଚତୁର୍ଥ, ଆମେ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ 1/7/2024 ପରି ମହିଳା 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀ 2007-1964 କିମ୍ବା ପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ 1/7/2003 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାଙ୍କ ବୟସ ଗଣନା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର 1/7/2024, ବୁଝିଲେ, 1/7/2024ରେ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ସେଇ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି, ସେଇ ତାରିଖକୁ ହିଁ ଗଣନାରେ ନିଆଯିବ, ବୁଝିଲେ। 1/7/2024 ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର 2024-25 ପାଇଁ ଯଦି 1/7/2024 ପରେ ଜଣେ ମହିଳା 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେବଳ ସ୍କିମ୍ର ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
आउ 2024-25 रे जो महिला माने 1/7/2024 पर 60 वर्ष बयस पूरण करती स्कीम रो अवधि रो अवशिष्ट वर्ष पर से लाभ पाइबे नहीं। ठीक से बुझंतु 1/7/2024 पर जो महिला बयस 21 वर्ष हासिल करती तेबे से केवल स्कीम रो अवशिष्ट वर्ष जे रहिला ता 10,000 टंका पाइबे। आ 2024-25 जो महिला माने 1/7/2024 जोटा ऊपर लिखा गला यही तारीख अनुसार 60 वर्ष पूर्ण कर सारी 1/7/2024 रे 60 वर्ष पूर्ण कर सारी स्कीम रो अवधि रो अवशिष्ट वर्ष पई से मैंने लाभ पाइबे नहीं। एटा ठीक से बुझंतु बुझिले आउ थरे बुझौची आपनकर 1/7/2024 यानी आपनकर जुलाई 1/7/2024 रे आपनकर बयस जदि 21 वर्ष हासिल करती तेबे से स्कीम रो केवल आउ जो वर्ष बाकी रहिला 5 वर्ष आउ जो वर्ष बाकी रहिला सेतिर 10,000 टंका पाइबे। आ जो मनकर 1/7/2024 रो 60 वर्ष बयस पूर्ण करिनेले ठीक अच्छे जुलाई मासरे आपण 60 वर्ष पूर्ण करदेले स्कीम रो अवधि रो अवशिष्ट वर्ष पई से मैंने लाभ पाइबे नहीं। एटा बुझी नियंतु ठीक से बुझिले तो एटा योग्यता किए योग्यता आपण बुझी नेले 1 2 3 4 5 पांचटी अच्छी ठीक अच्छे आमे एबे जीवा माँ भौणी मैंने किए अयोग्य अटंती तो चलतु आम ताकू भी देखी नबा। एबे आसिला सुभद्रा योजना पाई अयोग्यता सुभद्रा योजना पाई अयोग्यता तो आमे एथिरे बुझी नबा बुझिले जे कोनोसी महिला पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि पाउथिबे राज्य किंबा केंद्र सरकार अधीन रे थिबे ग्रहण करुवा व्यक्ति अयोग्य हेबे बुझिले जो माने पेंशन पाउथिबे छात्रवृत्ति पाउथिबे कोनोसी भत्ता पाउथिबे 1000 टंकारु बेसी हेइतिबो से मैंने से मानंकु एथिरे अंतर्भुक्त करा जीव नाही बुझिले आपण कोनोसी भी भत्ता पाउतांती सेटा केंद्र सरकार अधीन रो या राज्य सरकार अधीन रो ठीक अच्छे बुझिले। द्वितीय जे कोनोसी महिला जी निज किंबा जहार सदस्य एथिरे कौन रखिला आपण होई पारंती कि आपणकर घरर कोनोसी सदस्य भी होई पारंती से पेंशन पाउथिबे छात्रवृत्ति पाउथिबे जहाँ भी से मैंने एथिरे अंतर्भुक्त होई पारिबे नाही कौन पाई कि आपण नेले जहाँ आपण परिवार नेले ता से पेंशन तो पाउछंती आपण ठीक अच्छे। तृतीय वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य हेई नथिबा कथा आपण सांसद विधानसभा सभ्य एमएलए एमपी ए सबु आपण हेई नथिबा कथा आपण आयकर दौ नथिबा कथा आपण आयकर दौथिबे जदि आपणकर हबनी ठीक अच्छे आपण इनकम टैक्स जदि दौथिबे आयकर जदि दौथिबे जे कोनोसी शहरी स्थानीय संस्था किंबा पंचायती राज्य अनुष्ठान रे निर्वाचित जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य काउंसिलर को बाद दे आपण जे कोनोसी भी संस्था रे पंचायत भी हो कि आपण निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो कि वार्ड सदस्य होउछंती काउंसिलर को बाद दे काउंसिलर एथिरे माने अयोग्य हेबे काउंसिलर को बाद दे बाकी सबू एथिरे अयोग्य हेबे। राज्य सरकार किंबा भारत सरकार किंबा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किंबा बोर्ड किंबा स्थानीय संस्था किंबा सरकारी संगठन रे नियमित चुक्तिभितर कर्मचारी भाव में नियुक्ति किंबा अवसर पर पेंशन ग्रहण करुवा तेबे आशा अंगनवाड़ी वर्कर कम्युनिकेशन पर्सन मास्टर बुक कीपर इत्यादि सम्मान ग्रहण करुवा समस्त कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी माध्यम नियोजित थिबा समस्त यह योजना अधीन योग्य विवेचना करा कौन लिखिले माँ भौणी माने राज्य सरकार किंबा भारत सरकार किंबा पब्लिक प्राइवेट रे आपण थिबे काम करुथिबे
ସଂସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ସଂଗଠନରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅବସର ପରେ ପେନସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଶା ଏମାନେ ହେଇପାରିବେନି। ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ, ଯିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ଯିଏ ଭାରତ ସରକାରରେ କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେନି। ତେବେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ, ମାଷ୍ଟର ବୁକ୍ କିପରି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ମାନଜନକର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଗଠନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା କହିଲି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବେନି। ଯାହାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବ, ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଏକ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ମାଲିକ, ଏମାନେ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେନି। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ। ବୁଝିଲେ? ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଜମି ଅଛି, ଚାଷ ନ କଲେ ଭାତ ଖାଇବା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଅଛି ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ବୁଝିଲେ? ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀ ତ ରହିଛି, ତାର କ'ଣ ରହିଛି? ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ବୁଝିନେବା ମା ଭଉଣୀମାନେ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିବା ଜରୁରୀ। ତ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ରହୁଛି ମା ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ନଥାଏ ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଥିବେ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି କରନ୍ତିନି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ନ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଥିବ, ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଜାଣିବେ, ଦେଖିବେ, କାହାକୁ କହିବେ କି ମୋର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? କି ଆପଣ ନୂଆ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଚତୁର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କର ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ DBT ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବା। ଏବେ ସେ କହିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ମା ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ପଇସାଟା କେଉଁଠିକି ଆସିବ? ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଆଉ ତ କେହି ନେଲେ, ସବୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଇଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ପଇସା, ସିଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, କିଏ ନେଇଗଲା, କ'ଣ ନେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ପୁଅ କହିବ ମା ମୋତେ ଦେଇଥାଅ, ସିଏ କହିବ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ, ଇଏ କହିବ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ, ଯା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ରହିଲାନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବା ଦରକାର, ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା କଥା। ବୁଝିଲେ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର ଅଧୀନରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ,
जदि मन करंतु आपणकर आधार सहित मोबाइल नंबर लिंक नहीं, ठीक अच्छे कि आपणकर आधार नंबर सहित किसी आपणकर मेल खाऊनी, ठीक अच्छे आपणकर तो आपण ताकू संशोधन करेंगे, संशोधन करने को पड़ो। आपड़ से जदि आवेदन पाखे आधार नंबर नहीं किंबा आपणकर अच्छी किंतु आपणकर मैच खाऊनी, आपणकर नंबर ना किसी ठीक रहुनी, तो आपण ताकू संशोधन आगे ताकू संशोधन करेंगे। सीएससी सेंटर जीवे, आपण बैंक जीवे, से आधार कार्डटा आपण देखी नेबे आपणकर ठीक अच्छी कि नहीं चेक करेंगे। बुझिले माँ भौणी मैंने एबे चलतु जदि आवेदनकारी पाखरे एकक धारक आधार सक्षम एवं डीबीटी सक्षम बैंक अकाउंट न थाए तेबे तांकु एक सुजोग दियाजिवो। एक धारक बैंक अकाउंट खोलिबा, बैंक अकाउंट को आधार सक्षम करवा, बैंक अकाउंट को डीबीटी सक्षम एवं केआईसी परीक्षा समस्त करा जिवो। एबे देखंतु सरकार आपनको सुजोग भी दउचंती माँ भौणी, आपण दुख करिवेनी। आपण को देखंतु जदि आपणकर आधार बैंक सहित लिंक नहीं कि आपणकर बैंक अकाउंट नहीं कि आपणकर आधार सहित मोबाइल नंबर लिंक नहीं कि बैंक अकाउंट सहित मोबाइल नंबर लिंक नहीं, तो ये सब करने आपको सुजोग दिज्व, आपन को समय दिज्व। एटा भावतुनि कि सुभद्रा योजना है आम पाखे किसी ना आम करूँ ना माँ भौणी मैंने सरकार भी आपको सुजोग दूसरी, आपन तार फायदा उठातु, ठीक अच्छे। तो आपन जाइकी बैंक अकाउंट करनियंतु, आपन को आधार लिंक करनियंतु मोबाइल सहित, आधार सहित आपणकर जो मोबाइल नंबर अच्छी ताकू लिंक करनियंतु, ठीक अच्छे। आपन को सुजोग समय भी दिज्व, एति आपन अस्थिर हुंतुनि, क्या कथार आसतुनि कि आज हो कथा काली हो कथा, किसी अस्थिर हवा दरकार नहीं। जदि सरकार किसी बाहर कर समय तो देवे ना, ठीक अच्छे। एबे चलतु 2024-25 समस्त हितग्राही को संपूर्ण लाभ पाइबे। अनुमोदन तारीख खातिर नक स्कीम आरंभ हवा दिन ठार सुभद्रा अनुदान 10,000 टंका, ठीक अच्छे। आपण को जो स्टार्ट हम जो तारीख रू से आपण को पेमेंट स्टार्ट हो, बुझिले 10,000 टंका आपणकर स्टार्ट हो। आपण बुझीने। एबे चलतु सुभद्रा योजनार आवेदन बेला समस्त योग्य महिला यही योजनार अधीन लाभ पाइबा आवेदन करने को बाध्य हेबे। एबे देखंतु एथिरे प्रक्रिया कौन रही, केमती आम करिपरिबा, कौन करबा, एथिरे लास्ट रे हमको जणाई दिया गला, ठीक अछि। प्रथमे कौन कहला, आवेदन गुड़िक एक मुद्रित फॉर्म माध्यम एवं सुभद्रा पोर्टाल माध्यम ऑनलाइन हो पारिबो, ठीक अच्छे। आपण जो फॉर्म आनिले सेटा आपण देई परिबे निजे फिलअप करिकि अंगनवाड़ी सब कर्मी आसीबे, आपण जहाँ देई परिबे तांको, नहले आपण सीएससी सेंटर जाइकि ऑनलाइन भी अप्लाई करि परिबे। जहाँ को नहीं कि जीवे माँ भौणी मैंने आपण को पुओं को, आपण को भाई को, जहाँ को भी जी जानी सी ऑनलाइन भी ताको फिलअप करि परिबे, बुझिले। आपण एमती फॉर्म रे भी करि परिबे आ नहले ऑनलाइन रे भी करि परिबे, ठीक अच्छे। द्वितीय विभिन्न स्थान रे यथा अंगनवाड़ी केन्द्र, ब्लॉक कार्यालय, शहर स्थानीय बॉडी ऑफिस, मो सेवा केन्द्र, साधारण सेवा केन्द्र इत्यादि रे पर्याप्त प्री प्रिंटेड आवेदन फॉर्म मागणा रे उपलब्ध हबो। एठी देखंतु आपण मानकू फॉर्म नेबा पई अंगनवाड़ी रे भी मिलिबो, ब्लॉक कार्यालय रे मिलिबो, स्थानीय बीडी ऑफिस रे मिलिबो, आपणकर सेवा केन्द्र रे, मो सेवा केन्द्र रे मिलिबो। ए सबू आपण फ्री रे मिलिबो। जदि किए पैसा भी मागिला माँ भौणी मैंने देवे ना, बुझिले, कह मो पुओ मना करिछि, ठीक अच्छे। आम पुओ मते जनईला माने मु कहूँ मु आपन पुओ रही ना, तो क्या भी पैसा देवेनि, सरकार एटा फ्री रे दउछि। नले एबे कोन कड़ा बजारी हबो, मते 50 टका देइता, सी कहबो मते 100 टका देइजा, 200 टका, बाह रे बाह इनकम करिवे, याडे मो माँ भौणी मैंने कष्ट पाउथिबे, ठीक अच्छे। क्या पैसा देवेनि, एटा आपन को फ्री रे उपलब्ध हेबो, बुझिले। आवेदनकारी को फॉर्म पूरण करने को पड़ो एवं निकटस्थ मो सेवा केन्द्र, साधारण सेवा केन्द्र सामान दाखल करने को पड़ो। आपण को माँ भौणी मैंने फॉर्म टा फिलअप करने को पड़ो।
आउ निकट सेवा केन्द्र सीएससी ए जिबे आपन को से फिलअप करदेव आप से फिलअप कर आपन ना आपन को पुओ जानी पाठ पढ़ुंट भाई जानी आपन स्वामी जी भी जानी कह फिलअपटा करदे आउ ठीक अच्छे ना मत जनइबे मत कमेंट करेंगे ठीक अच्छे मत कहे मुझे बुझेदेवी बुझे आउ समस्ते आपन फॉर्म फिलअपटा करदे। चतुर्थ आवेदनकारी एवं आधार सबमिट्र दाखल होता फॉर्म रे कौन सी असंगत है आधार रे तथ्य चूड़ांत रूपे नियाजिबो ठीक अच्छे। देखु जदि आपणकर आवेदन रे फॉर्म रे किसी भी प्रकार कौन सी भी प्रकार आपन जे फिलअप करिसेंती भूल रुहा जाए तो सेटा पुणी परे आपन को प्रॉब्लम हो ठीक अच्छे। तो आपन जहाँ भी करेंगे ठीक ठीक पूरण करेंगे बुझिला जहाँ भी करेंगे संगृहीत समस्त आवेदन गुड़िक सरकार सहित उपलब्ध डाटाबेस विरुद्ध एवं आवश्यक स्थले फील्ड अनुसंधान माध्यम जांच करा हाँ ए लिखाला कि आप जो भी आपन से आवेदन करेंगे फिलअप करेंगे जहाँ भी करेंगे सेटा सरकार को माध्यम सेटा संग्रह करा जीवो सेटा डिटेल लगी आपन ठीक अच्छी कि न अच्छी कि एमती करी कि मिछरे लिखि देइछंती कोन करी सबू संग्रह करेंगे सरकार एमती खाली पैसा दे देबेनी आपन मिछरे भी करूथिबे तो दे देबे ठीक अच्छे। किंतु माँ भौणी मैंने आमर किए मिछ करती कि माँ भौणी मान दरकार अच्छी ठीक अच्छे तो समस्ते ठीक ठीक रे करेंगे मुझे लगे बुझाऊँगी कि आपन को प्रॉब्लम न हो जाओ आपन करेंगे पुणी आपन दुखरे थे मत मिल देखा मिलबनी ठीक अच्छे। तो जहाँ भी करेंगे ठीक से करेंगे जमती परे आपन को प्रॉब्लम न हो। तापरे समस्त आवेदनकारी को सुभद्रा अधीन रे सेमानकर योग्यता उपरे आत्म सर्टिफिकेट करने को संपूर्ण कार्य दखल करने को एवं ई-केवाईसी अनुष्ठान संपूर्ण करने को बाध्य हम। ई-केवाईसी पसंदीय धारा चेहरा प्रमाणित माध्यम जो हितधारक मैंने से आधार नंबर प्रदान करेंगे सुभद्रा मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम प्रक्रिया संपन्न करा ठीक अच्छे। आप देखु ए कौन है मुझे कहूली आपन ऑनलाइन भी करेंगे आपणकर ई प्रक्रिया हम मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम आपणकर जहाँ भी से फिलअप हम ठीक अच्छे। आपणकर सी जो पोर्टाल थी सुभद्रा मोबाइल एप्लिकेशन गोटे आसो ठीक अच्छे ऑनलाइन सेटा ऑनलाइन ई-केवाईसी सेटा ऑनलाइन रे आपणकर सबकि जहाँ भी डिटेल सेटा दाखल हम ठीक अच्छे। आउ से जो सीएससी अच्छी से मैंने सब करेंगे ना सब आपन को ऑनलाइन रे जाइए आपन जे पोर्टाल अच्छी से आपन ये सब दाखल करा जड़े हितधारकारी सुभद्रा को बाद देवा को बाछि पारिबे जहाद्वारा सुभद्रा पोर्टाल माध्यम ओडिशा रे थिबा तांको भौणी माने सशक्तिकरण एवं कल्याण को समर्थन करने को यही सुविधा प्रदान करा जाय परबो। जड़े हितधारी सुभद्रा को बाद देवा को बाछि पारिबे। अच्छा एथिरे लेखा हला जणे हितधारकारी सुभद्रा को बाद देवा को बाछि पारिबे जहाद्वारा सुभद्रा पोर्टाल माध्यम ओडिशा रे थिबा माँ भौणी सशक्तिकरण और कल्याण समर्थन करने को सुविधा आपन चाहिए आपन जड़े हितधारकारी तो आपन जड़े सुभद्रा को बाद देवा को बाछि पारिबे ठीक कि नुहे कौन ये तो से जानीपर सरकार कि किए ठीक किए भूल ठीक अच्छे। तो आपन निजे जानीपर निजे से आपन करें बुझे। तो यही सब प्रक्रिया रहा माँ भौणी मैंने ठीक अच्छे हुए तो मुझे बुझे पारि नथिबी किंतु मु चेष्टा कली आपन को जोटा भलरे बुझे दबा लगी जिते मो द्वारा जदि बुझेबारे किसी भूल हो जाए तो माँ भौणी मैंने पुओ आपन को पुओ मु तो क्षमा करदेवे किंतु मु एटा बुझेबारे थिला कि आपन मैंने सब बुझी नेले तापरे आपन आवेदन करंतु तापने आपन आवेदन करंतु ठीक से करेंगे जी पढ़ी थे तापक जीवे से फिलअप करदेव आ कौन कौन मुझे कहली आपन आधार कार्ड रे मोबाइल नंबरटा लिंक करदेवे जदि नहीं तो पुओ को कहे आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक करदेवे जीवे बैंक को ना सीएससी रे जीवे लिंक हो आपणकर आधार रे जदि भूल थी ताकू संशोधन करदेवे आपणकर बैंक अकाउंट जदि थी तो बैंक अकाउंट रे आधार कार्डटा लिंक करदेवे जदि न थी बैंक अकाउंट करदेवे तो सरकार सुजोग दौरान ठीक अच्छे। हौ माँ भौणी मैंने रही जदि भूल है पुणी थे मत क्षमा करदेवे आ मु चाहूँगी आपण सबु सुभद्रा योजनार लाभ उठातु। हौ रोची माँ भौणी मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ।